बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, मोहतरम मोहतशम, काबिल एहतराम ज़ी वकार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बोगन की ग्राफ्ट करने जा रहे हैं और बोगन की ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है ये इसी वीडियो के अंदर आपको मेथड और रिज़ल्ट सब कुछ इसी में दिखाऊंगा। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप अपने घर के अंदर आराम से अपनी लोकल जो बोगन होती है उसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। कहीं से भी एक कलम लेके आएँ और उसको ग्राफ्ट कर दें। तो उसका सारा मेथड मैं दिखाता हूँ, फिर उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगा कि आफ्टर 20 डेज़ आपको बोगन जो है वो अपनी कॉम्प्लेन निकालते हुए नज़र आएगी। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ जी। चलें जी, ग्राफ्ट कैसे की जाती है जी सर, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। ये इंडियन चित्रा है जी जी। इंडियन चित्रा की कलम है। ये हमने नाजुक ऊपर से काट ली। अच्छा। और इसको ऐसे करके हमने इसको तराश लेना है, ये दोनों तरफ से। जी जी, तराशी जाएगी। ठीक हो गया। और ये भी दूसरी बोगन है हमारी लोकल, ये भी लोकल बोगन है जी जो जी हमारे ना। जी जी, उसको हमने कट लगाया और ये टॉप भी नरम है और ये कलम भी नरम है ना। यानी कि कॉम्पल होनी चाहिए, कॉम्पल होनी चाहिए, गंदल की तरह। गंदल की तरह, जैसे साग की गंदल होती है इस हाँ। तरह होनी चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह लगाएंगे। ये देखें जी, ये जो है ना ग्राफ्ट हमने यहाँ पे इसकी लगा दी है। ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये वी शेप कहते हैं इसको, वी शेप में। वी शेप में ये ऊपर इसके जो है ना वो टेप कर दी गई है। ये देखें, ये टेप कर देंगे। ये टेप करने के बाद इसको हम पॉलीथीन से कैप कर देंगे। ये जी अब कैप किया जाएगा इसको। ये देखें जी, ये सारा जो आपको बिल्कुल छोटे पौधे ऊपर कॉम्पल होनी चाहिए। और ये जी ये सादा सा तरीका और आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है। ये इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली जो है ये एक ये इसका ये बाद में आप इसको ऐसे सेट करते हैं तब ये ऊपर वाला हिस्सा जो इसका ये टच नहीं होना चाहिए इसके साथ। और इसको कितने दिन के बाद खोलना है सर? ये तकरीबन 2 हफ्ते के बाद खुद बताएगी, ये चल जाएगा। तो 15 दिन के बाद ये जी पत्ते निकल आएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस तरह ये देखें, ये जी ये देखें जी, ये 15 दिन के बाद ये देखें। हाँ, इसमें भी आप देखेंगे पत्ते निकल रहे हैं। अभी इसको हमने खोला, ये देखें, ये पत्ते इसके निकल रहे हैं। ये देखें, ये पत्ता है अंदर। जी जी, ये भी हमने खोला नहीं। ये देखेंगे, हाँ वो देखेंगे। जितना पौधा सेहतमंद होगा उतनी जल्दी इसका। अच्छा, कॉम्पल ऊपर, कॉम्पल के ऊपर कॉम्पल लगाई जाती है ग्राफ्ट करने के लिए। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जैसे साग की गंदल होती है ना, नरम बिल्कुल नाजुक, उसी तरह आपने ये ग्राफ्ट करनी है। ये देखें जी, आप देख सकते हैं। और ये ग्राफ्टिंग जो है हमारी हो चुकी है। हमने जो आपको तरीका दिखाया है और समझाया है, आपने इसी पे अमल करना है। और इसी तरह आप बहुत सारी कटिंग जो है ना वो सॉरी ग्राफ्ट कर सकते हैं। कॉम्पल इंडियन चित्रा है। ये देखें जी, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी मैं इसमें आपको बड़े पौधे भी दिखाऊंगा। ये देखें, वो 2 तारीख के किए, वो 2 अगस्त के। 2 अगस्त के। तो ये अगस्त का महीना है और इस वक्त आप अपनी बोगन या कोई भी चीज़ जो है ना वो ग्राफ्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, तो ये आपको रिजल्ट भी दिखा दिया और मेथड भी समझा दिया और आप अपने घर में इजीली जो है ना वो ग्राफ्ट कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो थोड़ी सी हिम्मत, और ये इस तरह आपने बैग के ऊपर ये पॉलीथीन ऊपर चढ़ाना है। और ये आप देख रहे हैं कि अंदर से इसके कॉम्प्लेन निकल रही हैं। ये देखें। तो नाज़रीन कराम, जैसे होता है कि भी बाज़ इलाकों में इंडियन चित्रा नहीं है अवेलेबल, तो आप अपनी जो लोकल बोगन होती है उसके 5-6 कलर लेके आप उसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। ये देखें, जो हमने ग्राफ्ट की थी ना, ये आपके सामने है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी ग्राफ्ट एक, और एक यहाँ पे ये देखें, एक ग्राफ्ट ये नज़र आ रही है आपको अलग नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये भी ग्राफ्ट की हुई है यहाँ पे। ये देखें, ये देखें, तो ये देखें यहाँ पे ये ग्राफ्ट है। तो जो अगर आपको फॉर एग्जांपल इंडियन चित्रा की ही ग्राफ्टिंग नहीं मिल रही तो आप इसको
اپنے لوکل 5-6 کلر لے لیں اور اس سے آپ اس کو گرافٹ کریں. یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ دیکھیں, یہ نظر آ رہا ہے نا. تو بالکل آسان, بہترین اور زبردست گرافٹنگ. یہ دیکھیں اس میں 5-6 کلر ہی ہیں جو گرافٹ کیے ہیں. میں آپ کو سارے علیحدہ علیحدہ دکھاؤں گا. یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جہاں پہ میری فنگر ہے یہاں پہ آپ دیکھیں, یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گرافٹ ہے. اور اس کے بڑے بھی پودے ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں, تو یہاں پہ یہ گرافٹ ہے. تو یہ ساری جو ہے اپنی لوکل جو گرافٹنگ ہے اس سے کی ہے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بڑے پودے جو پہلے گرافٹ کیے تھے. تو جی یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ جو گرافٹ کی تھی نا, یہ دیکھیں, یہ بھی کامیابی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں. صرف اس کی جو کومپل ہے نا وہ آپ نے لگانی ہے. یہ دیکھیں کومپل, اور یہاں پہ آپ نے جو چھوٹی سے چھوٹی کومپل ہوتی ہے وہ لگائیں گے تو وہی چلے گی, جس کو گندل کہتے ہیں, جس کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی وہ نہ ہو. تو یہ نظر آ رہی ہے بڑی زبردست گرافٹنگ آپ کے سامنے. اور اس کو آپ اس وقت اگست کے مہینے میں گرافٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال سے چھوٹی سی ویڈیو تھی, اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی محنت ہے, باقی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو اگر گرافٹ کرنا چاہتے ہیں تو 5-6 کلر لے کر یہاں پہ آپ نے گرافٹ کرنی. یہ گندل تھوڑی سی کومپل موٹی ہونی چاہیے, جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا. میں پھر دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں اچھے طریقے سے آ جائے. اور یہاں پہ اور بہت ساری یہ گرافٹنگ کی ہوئی, یہ سامنے یہ دیکھیں, یہ سبھی کوئی بھی فلاپ نہیں ہوئی, کوئی بھی ناکام نہیں ہوئی. یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں, یہ ساری جو ہے نا یہ چلی ہیں. تو یہ جتنی بھی ہم نے یہاں پہ گرافٹ کی ہے وہ ساری چل گئی ہیں. یہ دیکھیں. تو ناظرین اکرام, اس طرح آپ اپنے بوگن کو جو ہے نا مختلف کلر میں کر سکتے ہیں گرافٹ. تو یہ دیکھیں یہاں پہ, یہ اس کو دیکھ لیں. یہ دیکھیں, مطلب ایک نہیں بہت ساری میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور یہاں پہ اس کو دیکھ لیں آپ. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گرافٹ ہے, یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. میں آپ کو تھوڑا سا صاف کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, تو اس کی بھی میں دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ یہاں پہ یہ گرافٹ علیحدہ نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں, تو ناظرین اکرام یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ یہ گرافٹ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی اچھی خاصی یہ مطلب 2 تاریخ کو ہم نے گرافٹ کی تھی. تو یہ ساری جو گرافٹنگ ہے وہ چل گئی ہے اور بڑی زبردست, اور رزلٹ بہت اچھا آیا ہے. تو یہ اس طرح آپ اس کو گرافٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی پودا مس نہیں ہے, سبھی جو ہے نا وہ بڑی کامیابی کے ساتھ گرافٹ ہو چکے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے, پسند آئے, تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹس کر دیجیے گا, اور بیل آئیکن کو دبا کر اپنی محبتوں کا اظہار کر دیجیے گا. کسی نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.